बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि क्या कोर कमांडर लाहौर को तब्दील कर दिया गया है, ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि गेम प्लान पाइन उत्ते उसी तरह इंच इंच के हिसाब ना अमल जारी है। जो गेम प्लान एक्सपोज हुआ था, वो ऑडियो लीक्स आई थी कल रात को। इस खाक सर ने आपको वो बातें जो हैं वो बताई थी। फिर जाहिर है कि वो जो है मेरी वीडियो आने से पहले अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब ने आप दस्ता वो अपना जियो के एक प्रोग्राम जो बड़ा शाहजेब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने खुद वो सारी बातें बता दी जो मैंने आपको बताई थी कि जनाब ख्वाजा तारक रहीम साहब ने जो बातें की थी। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि जो उन्होंने कहा था कि जनाब तेन दस रहे हैं कि एक दिन लिए दे देंगे और जमानत लेंगे और गेस्ट हाउस रहेगा और गेस्ट हाउस तो बाद फिर जनाब अगले दिन जाके वो जड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस वो उसके ऊपर एतराज आ जाएगा और फिर एतराज के बाद वो एक बेंच बना देगा और वो बेंच जो है वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास चला जाएगा और वो उनकी जबान ले लेगा। मैं तेन हूं दस देना होर दस। ये ख्वाजा साहब ने ना बड़ा लौरी अंदाज में अब्दुल क्यूम सिद्दीकी को ये बातें बताई थी। अच्छा जी, अब उसमें सिर्फ एक चीज है कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बने और ये जमानतें उन्होंने नहीं ली। लेकिन ये जमानतें जिन्होंने ली हैं उन्होंने ली हैं और बड़ी ठोक बजा के ली हैं और ऐसी ठोक बजा के ली हैं हजूर के साथ ये भी कह दिया है कि अगले यानी 17 मई तक आप इसको किसी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते। बस ब्लैंकेट जमानत ये होती है कि इनू साड़ी अमान च आ गया, ये साड़ी इनू जी ना कोई हाथ नहीं ला सकता, ये कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। एल माँ का प्यार जो आपने सुना होगा, इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, ओ पाइन माँ के जैसी जे इमरान खान ले। इस तरह करके रियासत का पूरा एक अदारा जो है वो दीवार बन के, शीशा पिलाई दीवार बन के इमरान खान और कानून के दरमियान खड़ा हो गया कि कोई इनू तके ना, मैली अख नाल वेखे ना। मेरी आज बात हो रही थी, उस वक्त मैं किसी जगह पर गया हुआ था, मैं ड्राइव कर रहा था और रास्ते में जाहिर है कि आपको पता है आजकल इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो एक जो दोस्त हैं वो अदरीस साहब बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी मुझे कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये नून लीग की कर रही है, पीपल पार्टी कर रही, इस तरह के वो पोलिटिकल बातें करते रहते हैं। मैं कहा यार उन्होंने छड्डो ताड़ियां अदालतां की कर रही हैं, ਉਹਦੇ बारे दसो। इस दौरान ही वो चूंकि अपने घर में थे और उन्होंने मुझे इतला दी अदरीस साहब ने कि जनाब इमरान खान की जमानत हो गई है 2 हफ्ते के लिए और जो है ना मैं बड़ा परेशान हूं कि हो गया। और मैं कहा सर तुम क्यों परेशान हो? कहते यार ऐसा होता नहीं होता जैसा हो ही जा रहा है। अच्छा, अब फिर मैंने ज़ाहिर ड्राइव कर रहा था, बहुत ही गल्ला नहीं सी हो सकती हैं। वापस आके फिर मैंने 1-2 और वकीलों से बात की, तो जो पॉइंट्स मेरे सामने आए ना भाजी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वाकई मैं फिर दिमाग से जोर पाया कि माजी जी ऐसी को मिसाल मिलती नहीं है। लेकिन ये बात अब जहन में रखिएगा कि मैं कोई कानून का वो क्या कहते हैं, यानी मैं वकील नहीं हूँ। कानून का तालिब इल्म तो हर आदमी होता है, लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। तो जो चीज़ें मेरे नोटिस में आई हैं, अगर कोई वकील हजरात देख रहे हो तो वो ज़रूर मुझे बताएं। एक मैंने जिनसे और बात की थी वो अता बरलास साहब हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। तो जो बातें अजीबो गरीब हुई हैं इस केस के अंदर वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और गेम प्लान पाइन बाकी का जरा सी वो भी उंजी चलना जे, वो भी तुहानू दसदा दोबारा याद दहानी के लिए बताऊंगा कि गेम प्लान दे होर केड़ी शै जी ना वो आई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 4 अजीबो गरीब बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखने लगूँ। मिसाल के तौर पे पहली बात जो है वो ये है कि जनाब पहली बार हुआ तारीख में कि एक ऐसा शख्स को बुलाकर उसकी गिरफ्तारी की को गैर कानूनी करार दिया गया, जिस शख्स की दरखास्त ही नहीं थी, जिस शख्स का रिमांड हुआ था, ठीक है, और वो ऑलरेडी रिमांड काट रहा था, उन्होंने बुलाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और उसकी गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी करार देता। तो रिमांड से खत्म हो गया ना बहू जी, फिर ठीक है, गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। तारीख में पहला ऐसा वाकया है सर, इससे पहले आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी, कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इतनी मोहब्बत होए मेरा दिल कर रहा है कि इस मोहब्बत के ऊपर तो मोहब्बत में आंसू नहीं बह जाते। इस तरह की मोहब्बत का इजहार किया गया, मां वाली मोहब्बत, ममता
70-80 ਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ नहीं कर सकती बाल ना जितना इन्होंने किया जनाब। एक बात। दूसरी बात ये है कि बल्कि मुझे तो अताब बरलास साहब ने ये याद दिलाया उनका जनाब 1978 में ऐसा हुआ था कि भुट्टो साहब को जब गिरफ्तार किया गया था जिस केस में वो जिस के फाइल आता, तो सेशन कोर्ट में ट्रायल होना था लेकिन हाई कोर्ट में किया गया था और हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हक मार लिया था। जज ने कहा तू नहीं करना असी करना है, तो उस वक्त ये वाकया हुआ था। हुण ए देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने थल्ले दी दो सारियां अदालतां दे हक मार के आप ही फैसला कर लिया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है जो अजीब है, वो ये है कि जिसको भी जिस केस में वो गिरफ्तार हुए थे, इमरान खान साहब जिस केस में वो गिरफ्तार हुए थे, उस केस में उनकी दरखास्त जमानत थी नहीं। असल ये कहते हैं ना कि जी हम तो वहाँ पे सरेंडर करने गए थे हाई कोर्ट में और जमानत लेने गए थे इस केस के अंदर, तो वहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर ले सर, इमरान खान साहब उस केस में जमानत करवाने नहीं गए हुए थे, वरना दरखास्त तो नहीं ना होते कोई, वो तो किसी और केस में वहाँ पेश हुए थे, वो तो ऑलरेडी जमानतें थी और उनकी उस दिन तारीख थी, उस केस में गए थे, वो तो ये जमानत लेने के लिए गए ही नहीं थे, नहीं दरखास्त ही कोई नहीं थी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुला के और उस केस ही से गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी जिसके लिए उन्होंने दरखास्त ही नहीं दी थी। क्या जबरदस्त है। ये होता है नौशेरवां का इंसाफ है जी। नौशेरवां एक तारीख का एक बहुत बड़ा वो गुजरे हैं अपना ईरानी बादशाह, तो उनके इंसाफ की बड़ी मिसालें मशहूर थी, तो मैंने लग रहा है उन्होंने उदी कब्र ते लात मारी जाके। फिर जनाब तीसरे जो हैं वो ये जो अजीब बात हुई ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे रहा है कि जनाब आपने ये केस कल सुनना है। किस तरह दे सकते सर, वो आपके मातहत नहीं है। हाई कोर्ट की अपनी एक इंडिपेंडेंस है। हाई कोर्ट का जज चाहे ते अदालत केस विच बैठे, चाहे तो ना बैठे, लेकिन एनी ताबेदारी पाए, जो कहा गया एज इट इज उसके ऊपर अमल भी हुआ। फिर चौथी बात सुन ले। चौथी बात यह है कि जनाब कहता गया हाई कोर्ट की जाने से कि इन्हू 17 मई तक को तके ना, कूरी ना पावे कोई, खबरदार किसी ने हाथ भी लाया था। उन्होंने कहा सर केस, उन्होंने कहा कोई केस कुछ नहीं। एक टिक्कर में पड़ा था, वो जो नैब का प्रोसिक्यूटर था बोलने लगा तो उन्होंने झाड़ पाती। हाई कोर्ट के जज ने कहा खबरदार बोली ना, हम फैसला लगा रहे हैं। वो फैसला तो लगा रहे हैं, अगले दी गल ते सुन ला यार ना सर। मैं कहता हूं कि ऐसा खूबसूरत तारीखी सीन हो रहा है, जिस तरह हम कोरोना के दिनों को ये कह सकते हैं ना कि हम एक तारीख के एक मोड़ से गुजरे। यानी जब स्पेनिश फ्लू आया था तो उस वक्त जो लोग जिंदा थे वो एक तारीख के दौर से गुजरे थे। यानी जब तक इंसानियत बरकरार रहेगी, दुनिया बरकरार रहेगी ना, तो जो बड़े हादसात हुए हैं, बढ़िया बीमारियां आई हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं, वो तारीख का हिस्सा रहेंगे ना। ठीक है, स्पेनिश फ्लू एक इस तरह का, सेकेंड वर्ल्ड वार, तबाही वो जो जलजिला आया 8 अक्तूबर वाला, जेडे भाई वाक़यात होए ने ना, जेडे इमरान खान वाले अज और कल दे विच भी भाई ने इस तरह यादगार रहेंगे अदालती तारीख के अंदर। कोई नज़ीर इससे पहले आपको नहीं मिलेगी जरूर। मैंने जितने लोगों से पूछा उन सारे ने दिमाग से जोर पा के दसिया कि ऐसी कोई नज़ीर पहले मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ये गेम प्लान का हिस्सा है सर, और गेम प्लान क्या है, अब मैं आपको गेम प्लान बताने लगा हूं। गेम प्लान ये है कि अगले हफ्ते तौहीने अदालत के नोटिस जारी होंगे। वो जो है अपना ख्वाजा तारक रहीम मुखबरी कर गया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को, ठीक है, और उसकी यानी आधी से ज्यादा बातें जो हैं वो सच साबित हो गई। अब तक जो प्लान है उसके मुताबिक सारा कुछ सही साबित होया, तो इसका मतलब बाकी भी गल्लां ठीक साबित होनी है। तो वो सर 15-16 मई से जो है वो शुरू है काम, क्या कहते हैं, तौहीन अदालत वाला। तो शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट तौहीन अदालत फारग ते इत्थे लिया के बा दो आप सर, सासू मां नूं चलाओ, मुल्क चलाओ जनाब। प्राइम मिनिस्टर सोहरा बहा दो, जो है अपना कैबिनेट जो है वो ससुराल के लोगों पे मबनी हो। कोई खवातीन जो हैं लाहौरों फड़ लो, कोई इस्लामाबाद तो फड़ लो, कोई साले फड़ लो, कोई जनाब पढ़वैये फड़ लो, है इस तरह करके बढ़ो लो, चला लो मुल्क। फिर मजाक बना लिया यार, ये क्या हो रहा है?
یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، یہ کتنے جا رہے ہیں اسی؟ یہ ہے وہ تاریخی واقعات سر جو ہو رہے ہیں۔ اور اگلا گیم پلان میں ابھی آپ کو بتانا، وہ گیم پلان کیا ہے سر؟ گیم پلان بڑا مزیدار۔ گیم پلان یہ ہے کہ جناب پاکستان کی سکون نہیں آن دینا، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا، کسی صورت بھی اکانومی کو سیٹل نہیں ہونے دینا، کسی صورت بھی پاکستان کو امریکہ کے چنگل سے نکلنے نہیں دینا۔ یہ سارے کے سارے امریکی جو حربے ہیں نا وہ استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کو شکنجے میں کس کے رکھنے کے، کہ کتے چائنا دے نال انہاں دا معاملہ سیدھا نہیں۔ کوئی چائنا کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، انہوں نے کہا جناب سانو صرف ہے دسو تسی تے سٹیبلٹی لے آؤ گے کہ نہیں لے آؤ گے؟ اگر تسی سٹیبلٹی لے کے آؤ گے پاکستان چ اسی تہاڈے نال آں، ہم آپ کو مطلب اتنا کچھ دے دیاں گے تہاڈیاں یعنی نسلاں سور جانگیاں، کوئی لوڑ نہیں پے گی امریکہ دی۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ سر سا ہی نہیں آن دیتا جا رہا ہے۔ جس دن سے چینی وزیر خارجہ نے بیان دیا اس کے بعد سے عذاب پڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ، یار کور کمانڈر لاہور، اس کے ہاؤس کے اوپر حملہ، اگ لاتی۔ وہ یہ خواہش تو انڈین آرمی کی جس نے 2-3 جنگیں ہمارے ساتھ لڑی ہیں، انہوں نے مطلب نسلاں مک گئی ہیں اس خواہش کے تحت کہ اسی جناب کور کمانڈر لاہور تے قبضہ کر لیں گے جا کے۔ وہ تو خواب بھی نہیں سوچ سکے۔ اس کے بعد 65 میں ان کی یہ بڑی شدید خواہش تھی، پورا نہیں ہویا۔ ٹھیک ہے، اتنے حضور مطلب وہ آئے، انہوں نے اندر بڑے توڑ بھر کی تھی، اگا لائیاں، روٹی چکی، چلے گئے۔ کیا بات، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دسنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے۔ وہ ویڈیو ہے جی، کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر، سچی بات ہے، میں صرف مبینہ طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے، اور میں نے کوشش کی اس بات کی کہ میں کسی طریقے سے اس بات کی کنفرمیشن کر لوں کہ کیا یہ ویڈیو جس شخصیت سے منسوب کی جا رہی ہے یہ وہی شخصیت ہے۔ ویڈیو ہے سر، اس میں میں ویڈیو نہیں چلا سکتا، اس میں بہرحال یہ ہے کہ ایک صاحب کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جو 2 بچے سے ہیں نوجوان، وہ لگتا ہے ان کے صاحبزادے ہیں، پیچھے ایک خاتون ہے۔ میں یہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں صرف ایویں کہ ہو سکتا ہے ان کی بیگم ہوں، بیٹی ہوں، بہو ہوں، مجھے نہیں پتا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا یہ کور کمانڈر لاہور ہے، اور ان کا نام ہے سلمان فیاض غنی، اور یہ جو بلوائی ہیں یعنی جو بلوا کرنے وہاں پہ گئے تھے تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے سر، وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ تسی باہر چلے جاؤ، اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو کنے بنائی، کنے وائرل کی تھی؟ اگر فرض کرتے ہیں، ایک منٹ کے لیے کہ یہ ویڈیو درست ہے تو سر کدی بےزتی ہے؟ شہباز شریف کی بےزتی ہے؟ یہ کس کی بےزتی ہے؟ یہ اپنا محسن نقوی کی بےزتی ہے؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑوں۔ اگر یہ ویڈیو غلط ہے تو یہ کیویں چل رہی پائے نا؟ جڑا تسی انٹرنیٹ بند کیتا ہے یہ کی فائدہ بند کرنے کا، پھر بھی چلی جا رہی؟ کس نے اجازت دے دی ان کو یہ سارا کچھ کرنے کی؟ سر میں تو سوال اٹھا رہا ہوں صرف۔ پھر ایک خبر بہت زیادہ سرگرم ہے کہ کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی صاحب کو تبدیل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب تبدیل کر دیا گیا تو ہو گیا ہوگا تبادلہ؟ کیا خیال ہے؟ تبادلہ بنتا سی؟ صرف تبادلہ بنتا ہے؟ یہ سوال ہیں جو میں کر رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ۔ سلمان فیاض غنی صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، یہ بات مجھے ذرائع نے کنفرم کی ہے سر۔ ٹھیک ہے، اور میں نے اس کے لیے آفیشیل ورژن لینے کے لیے بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا، کسی پاسوں پائن آفیشیل ورژن نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ذرائع ہیں انہوں کا کہنا جی کہ بالکل تبادلہ کر دیا گیا ہے، اور اب ان کی جگہ کے اوپر نئے صاحب نے چارج لے لیا ہے۔ مجھے ابھی باقی چیزوں کا کچھ پتہ بھی ہے، کچھ میں گل روکنا پیا،
ظاہر ہے کہ رکنی چاہیے بھی. میرے ملک کی جو ہے سیکیورٹی کے سب سے اہم ترین ادارے کے سے متعلق باتیں ہیں, تو میں, آپ جانتے ہیں کہ یوزلی میں ان سائٹس کے اوپر نہیں جاتا, لیکن اب واقعہ چونکہ پولیٹیکل ہو گیا اور اس طرح دی ویڈیوز پھر دیا پہ ہیں, کوئی نوٹس لینے والا نہیں, کوئی پوچھن دسن والا نہیں, ساری عدالتیں جڑیاں لاڈلے نوں سیکیور کرن ٹریاں ہوئیاں نے, ہاتھ نہ لانا, انگل نہ لانا, تکے نہ کوئی ستے خیرہ, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کے لیے. مجھے ویسے لگتا ہے کہ جب تک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب موجود ہیں نا سر, عمران خان ستہ ہی خیرہ جی, مجھے لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن جو رویہ ہے کہ آپ آئے ہیں سر, آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے سر, اور سر گڈ لک سر اس طرح ہو رہا سی جو جیسے رپورٹ ہوا ہے, مطلب صدقے واری والا کام سی. ٹھیک ہے, تو عجیب و غریب سلسلے جاری ہیں, گیم پلان بھی جاری ہے, اور یعنی ایک 21ویں صدی کے اندر اس طرح کی باتیں, اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نا وہ کوئی مڈ ایولز میں زندہ ہیں, کوئی مطلب 1400-1300 دے دور دے وچ زندہ, جتھے جناب کوئی قانون نہیں ہوندا, جس کی لاٹھی اس کی بینس, جس کی تلوار او دے تھلے سارا کچھ. ٹھیک ہے, یہ والا کوئی سین لگتا ہے اس وقت. اس طرح کے حالات میں ہم زندہ ہیں. لگتا نہیں یہاں پہ کہیں آئین ہے, لگتا نہیں یہاں پہ کوئی قانون ہے, بس لگتا یہ ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کا استعمال کر رہا ہے اور پھر اپنی مرضی کے ساتھ زندگی کو انجوائے کر رہا ہے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اب ایسا چلے گا نہیں چلے گا, ویسے میں بتا دوں ایسا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, حالات نے بدلنا ہے. اج نہیں بدلن گے کل بدل لیں گے, کل نہیں بدلن گے پرسوں بدل لیں گے, بھائی نے بدل نہیں بدلنا جی. اس طرح چل نہیں سکتا زیادہ دیر. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.